ndumiriri iria ndinayo ujumbe ambao wako nao ndirenda kwaria anataka kunena uhoro wa kirathimo kia Ngai mambo na baraka ya Mungu kiria atuhete yenye ameweza kutupatia na uria tungihota gukigitira na venye tunaweza itunza. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Ni tondu kirathimo kia Ngai Kwa sababu baraka za Mungu ni kiri thu nyingi, ina maadui wengi. kirathimo kia Ngai Baraka za Mungu ni kigucagiriria thu, huwa inafurutia maadui ni tondu thu nirona wina maundu mega, kwa sababu adui anaona ukiwa na mambo mengi. hindi iria wambarario ni Ngai, Wakati umeinuliwa na Mungu, undu wa mbere ubataire gukorwo gika muno jambo la kwanza zenye unafanya sana ni kuhoya muno. ni kuomba sana. Hindi iria wambarario ni Ngai, Wakati umeinuliwa na Mungu, undu uria ubataire gukorwo gika muno yenye unafaa kufanya sana ni kuhoya muno, ni kuomba sana. kwihokeka muno kwi Ngai, Kuwa mwaminifu sana mbele za kwinyihia Mungu. muno mbere-ini ya Ngai, Kunyenyekea sana mbele za Mungu. ni tondu thu ni Kwa igucuthiriirie sababu maadui wameweza kukutazama. na thu ndicuthagiriria handu hatari Na kindu, maadui huwa hawatazami penye hakuna kitu. thu icuthagiriria haria iramenya, Adui huwa anatazama penye inajua. handu hau ni hari na kindu. Hapo mahali kuna kitu. Thu cia miri itu Maadui ya mili yetu ciukaga gucetha nawe huwa inakuja kucheza na wewe. hindi iria ciona wina afya ya Wakati mwiri. wanapoona wewe una afya wa Thu mwili. ciitagwo malaria cigoka, Maadui ambao wanaitwa malaria thu ingi wanakuja. ciitagwo cukari cigoka, Maadui wengine wanajiita sukari thu ingi wanakuja. ciitagwo pressure cigoka. Maadui wengine wanaojiita pressure wanakuja. Icio ciothe no thu citu Hao wote ni maadui wetu. iria ikoragwo itumitwo ni Wenye mucukani. wamekuwa wametumwa na shetani. Hindi iria wambarario na mucii mwega, Wakati umeinuliwa na familia ni nzuri. kuri thu nyingi ciukaga, Maadui wengi ambao wanakuja. wamwirwo ni cikienda kumomora mucii ucio waku. Wanaokuja ili wakaweze kubomoa familia yako. Menya ni kuri na thu, Jua ya kwamba kuna maadui. ona korwo nduri uramimenya, Hata kama haujaielewa. unagairu mbere ya Ngai, Piga magoti mbele zake Mwenyezi Mungu. ukera Ngai rigiceria family yakwa, Unaambia Mungu akaweze kuzingira familia ukera yako. Ngai marinde na thakame ya Jesu Kristo. Unaambia Mungu yeye kwamba aweze kuwalinda na damu ya Yesu Kristo. Hindi iria wambarario kibiashara, Wakati umeinuliwa kibiashara, tiga kuhuruka, wacha kupumzika. ti ihinda riega ria kuhorera, Sio wakati mwema wa kuweza kutulia. ni tondu kwina thu irakuona Kwa sababu kuna maadui ambao wanaweza kukuona. iria ciriuragia wacihitukiire ku, Wenye watakuwa wakiuliza uliwapitia wapi. aria mariuragia wakinyire hau atia, Wenye wanauliza ulifika mahali pale namna na no gani. mende gugucokia Na thutha. wanaweza taka kukurudisha nyuma. Wacivio na hindi iria waikara wega muno, Mama Sithe, wakati umekaa vizuri ona ta sana. riu uguo wi smart uguo, Hata venye uko mrembo sana leo. kwi mundu uhitukirio agiuka kanitha, Kuna mtu mwenye alipita ukikuja oria kanisani. mutumia uyu akinyire kirathi gikiri, Kauliza huyu mwanamke alifika hapa mahali atuhitukiire kugwikiraga uu. alitupitia wapi kuvaa namna hii. Ni ihinda riega Ni wakati mwema ria kuna iru ya kupiga magoti, ya kwira Ngai, ya kuambia Mungu, menyerera kiria undathimite nakio, tunza kenye umeweza kunibariki nacho. ni tondu kirathimo ni kiri thina. Kwa sababu baraka huwa ina shida. Ungifara wone, Ukiangalia uone, for example, tungitua kuga kwa mfano tukisema thiini wa utongoria katika uongozi, o wothe kana wa bururi, uongozi wowote hata kama ni wa nchi, tungithie kuuma he mutongoria uria wi haria iguru muno, tukiangalia kutoka kwa mwenye ako pale juu sana, no gwaigagirwo security nene. huwa anawekewa ulinzi mkubwa. Ni tondu wake Ni kwa sababu ya nini? kirathi kiu ari ni kiri thina muingi, Kiwango chenye yako kuna shida kuri kubwa. andu mangiona kanya no mamunine. Kuna watu wanaweza pata nafasi waweze kumuua. Hindi iria wambarario ni Ngai, Wakati umeinuliwa na Mungu, ira Ngai akuigire jeci ciake, waambia Mungu akaweze kukuwekea jeshi matu-ini lake. ni kuri jeci na ni mwaraika ake, Mbinguni kuna jeshi na kuna na ndio malaika ukera wake. Ngai kiwango giki wanginyia, Naambia Mungu katika kiwango umeweza kunifikisha. ni ndiramenya kwina thu irawindana nanie. Najua kuna maadui wenye wanafuatana nami. Harurukia majeci maku riu Teremusha jeshi wako sasa. maikare mandigicĩirie, Wakae kama
wamenizingira. Akakuharũrũkĩria araika a ũgitĩri. Anakuteremshia malaika ambao ni wa ulinzi. Nĩ tondũ thũ no ĩrĩũka kũrora. Kwa sababu maadui ni lazima akuje kuangalia. Ĩkĩenda gũthũkia kĩrathimo gĩaku. Ikitaka kuharibu baraka zako. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Ti andũ othe makenagĩrĩra kĩrathimo. Sio watu wote wanafurahia ukiweza kubarikiwa. Wahota kuona ũgĩthekio nĩ andũ othe. Unaweza ona ukichekeshwa na kila mtu. No ma njogu tiguo makwendete. Lakini ukweli majogu sio wote wanaokupenda. Thũ ĩthekaga nawe. Maadui huwa wanacheka nawe. Ngĩenda tũingĩre maandĩko-inĩ. Akitaka tuingie katika maandiko. Thĩinĩ wa 1 Samuel. Katika Samueli wa kwanza. Chapter 17. Mlango wake wa 17. Tusome muhari wa 54 na 58. 1 Samuel chapter number 17 54. Nake Daudi akioya mutwe wa Mũfilisti ucio akiutwara Jerusalemu na indo ciake cia mbara agĩciga hema-inĩ yake. Na rĩrĩ Shaulu onire Daudi akiumagara akahũrane na Mũfilisti ucio akĩũria Abineri mũnene wa ita yake atĩrĩrĩ Abineri mwanake ũyũ nĩ mũrũ waũ? Abineri akiuga atĩrĩ o ta ũrĩa ngoro yaku ĩtũũraga muoyo we mũthamaki-rĩ ndingĩhota gũkwĩra atĩ nĩ wang'ania. Ningĩ mũthamaki akĩmwĩra atĩrĩ ta gĩtuĩrie ũmenye ithe wa kamwana gaka. Tondũ ũcio rĩrĩa Daudi acokire oimĩte kũũraga Mũfilisti ũcio, Abineri akĩmuoya akĩmũtwara mbere ya Saũlũ anyitĩte mũtwe wa Mũfilisti ũcio na guoko. 58. Nake Saũlũ agĩkĩmũũria atĩrĩ wĩ mũrũ waũ mwanake ũyũ? Nake Daudi agĩcokia atĩrĩ ndĩ mũrũ wa ndungata yaku Jesii Mũbethilehemu. Mwathani agocwo. Ndenda wone hĩndĩ ĩrĩa Daudi oragire Goliathũ. Anataka uone wakati Daudi alipoua Goliathũ. Na harĩa kabere ũngĩthoma nĩ ũkuona Saũlũ. Na hapo mwanzo ukisoma utaona Sauli. Nĩ akoragwo akiuga mũndũ ũrĩa ũngĩũraga kĩmũndũ gĩkĩ ti Goliathũ. Unaona mahali alikuwa anasema yule mtu anaweza ua huyu Goliathũ. Atĩ nĩ agatuĩka mũthamaki. Ati ya kwamba ataweza kuwa mfalme. No Saũlũ akiuga ũguo rĩ. Lakini Sauli akisema vile. Ndeciragia he mũndũ ũngĩhota. Hakuwa anafikiria kwamba kuna mtu ambaye anaweza weza. Ecirĩtie andũ othe nĩ hohe hahe. Alikuwa anafikiria ya kwamba watu wote wameshindwa. Na hĩndĩ ĩyo Daudi nĩguo erutire. Na wakati ule Daudi akaweza kujitoa. Na tondũ nĩ ahetwo power nĩ Ngai. Na kwa sababu alikuwa amepewa zile nguvu nake Mwenyezi Mungu. Daudi arutaga wĩra na hinya wa Ngai. Daudi alikuwa anafanya kazi kupitia nguvu zake Mungu. Na hĩndĩ ĩyo nĩ athire. Na wakati ule aliweza kuenenda. Akiũraga Goliathũ. Akaua Goliathũ. Na otoria Ngai atũraga muoyo. Kama vile jinsi Mungu anavyoishi milele. Ngai nĩ endire kuonania hinya wake harĩ Daudi. Mungu alitaka kujionyesha na nguvu zake kupitia Daudi. Akĩmũhotithia kũraga Goliathũ. Akamwezesha kuua Goliathũ na kahiga kanini mũno. Na mawe ndogo sana. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo akuire mũtwe wa Goliathũ. Na wakati ule akaweza kubeba ile kichwa ya Goliathũ. Akiũtwara harĩ Saũlũ. Akaipeleka kwake Sauli. Ndĩrenda wona rĩu Saũlũ akĩambia kũũrĩrĩria. Nataka uone Sauli akianza kuulizia. Hihi mwanake ũyũ nĩ waũ? Huyu kijana ni wa nani? Hihi kamwana gaka kaumĩte kũ? Huyu kijana ameweza kutoka wapi? Uma hĩndĩ ĩrĩa weka kĩũndũ. Ukweli mambo yanapofanyika. Nginya arĩa marakũhoyagĩra wĩke. Hata wenye walikuwa na kuombea ukaweza kufanya. No mariamba kũũria haiya kayarekaga. Utaanza kuuliza haya kwani alikuwa anafanya? Nĩ tondũ Saũlũ no endaga Goliathũ oragwo. Kwa sababu Sauli alikuwa anataka Goliathũ akaweze kuuawa. No rĩu nĩ ambĩrĩria kũũrĩrĩria ningĩ kĩmwana gĩkĩ nĩ kĩaũ. Lakini sasa ameanza kuulizia huyu kijana ni wa nani? Gĩkĩ kĩagĩa no camba nginya kũngĩrana nĩ niĩ mũthamaki. Huyu mkakamavu hata kuliko mfalme. Na tũngĩthiĩ na mbere hau nĩho Saũlũ. Na tukiendelea pale hapo ndipo Sauli ambĩrĩirie kũingĩrwo nĩ roho mũũru. Alianza kuingiwa na roho mbaya. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Daudi oragire Goliathũ. Kwa sababu wakati wenye Daudi alianza kuua Goliathũ
ainĩirwo nginya nĩ atumia. aliweza kuimbiwa hadi na wanawake. Ndĩrenda wone ũkĩinĩrwo. Nataka uone ukiweza kuimbiwa. Arĩa maronaga to tangĩhotana makambia kuga nĩ Wenye ũhotanĩte. walikuwa wanaona kama hauwezi waza kusema No unaweza. hĩndĩ ĩyo ũrainĩrwo nĩ ũhotanĩte. Lakini wakati unapoimbiwa Ũmenye kũrĩ andũ marĩturwo. kuna watu wenye watasikia vibaya. Nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa Ngai Kwa sababu akũhete. ya ushindi yenye Mungu ameweza kukupatia. Saũlũ no anyitagwo nĩ roho mũũru. Sauli alikuwa anashikwa na roho mbaya Nĩ tondũ nĩonire. kwa sababu aliweza Nĩ tondũ Saũlũ nĩonire na akĩigua. kwa sababu Sauli aliweza kuona na akaweza kusikia. Daudi nĩambĩrĩria kũinĩrwo. Daudi ameanza kuimbiwa. Atumia makĩambia kũina. Wanawake wakaanza kuimba. Na harĩ ũndũ ũmwe ngenagĩrĩra atumia. Na kuna jambo moja huwa nafurahia kwa ajili ya wanawake. Tondũ atumia nĩ mainagĩra Kwa ũhotani. sababu wanawake huwa wanaimbia ushindi. Atumia matinaga gũhotwo. Kwa wanawake huwa hawaimbi kushindwa. Mbere ĩyo Sababu hapo mwanzo matiathiaga makĩinaga Goliathũ nĩ atũhotire. hawakuwa wanaenda wakiimba ya kwamba Goliathi ameweza No kushinda. hĩndĩ ĩrĩa Daudi atinirie kĩongo kĩa Goliathũ, Lakini wakati Daudi aliweza kukata ile kichwa cha Goliathi, atumia makĩanĩrĩra bara. wanawake wakaanza kupaza sauti kwa barabara. Daudi nĩoragĩte Goliathũ. Daudi ameweza kuua Goliathi. Makĩmwĩta Daudi njamba nene. Wakamuita Daudi, wewe ni shujaa mkubwa. Nĩ tondũ atumia nĩ makenereirie ũhotani ũcio. Kwa sababu wanawake waliweza kufurahia. Na atumia nĩo mambaga kũmenya ũhotani. Na wanawake ndio huwa wanaanzia kujua Nĩ ushindi. tondũ no mambire kũmenya Jesũ nĩ mũriũku. Kwa sababu hao ndio walijua mara ya kwanza. Hũrĩrai atumia rũhĩ Ya rwega. wanawake makofi. Nĩ tondũ nĩ mainĩire Daudi. Kwa sababu waliweza kuimbia Daudi. No Saũlũ ndakenire. Lakini Sauli hakuweza kufurahia. Akĩrigwo atĩrĩrĩ, Akashindwa namna hii. rumwana rũrũ na nĩguo rwĩ rũnini-rĩ, Huyu kijana na venye ni mdogo. na rwatuĩka nĩ rwainĩrwo na ndirĩ ndainĩrwo-rĩ, Na akawa ya kwamba ameweza kuimbiwa na mimi sijaimbiwa. rũhĩtũkĩire kũ? Amenipitia wapi? O ta ũrĩa ũmũthĩ thũ ciaku ciroria. Kama vile leo siku ya leo maadui wako Ĩ wanauliza. mũtumia ũyũ, Kwani huyu mwanamke? na tuonaga ta akoragwo thĩ mũno-rĩ, Huwa tunaona ya kwamba ni kama ako chini Ngai sana. amũkinyirie hau-rĩ, Mungu amemfikisha hapa siku gani? o ta ũrĩa ayuthi arĩa angĩ moragia mwana rika. Kama vile wanayuthi wengine huwa wanauliza. Na iguo tũronaga ta atangĩhĩtũka kĩgeranio-rĩ, Tulikuwa tunaona ya kwamba hawezi arahĩtũkĩire kũ? alipitia wapi? Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Saũlũ akĩgĩo nĩ roho mũũru. Sauli akaingiwa na roho mbaya. Ta reke tũthome tũigue, reke tũthome thĩinĩ wa oyo 1 Samuel chapter 18. Wacha tusome hapo Samueli wa kwanza mlango wake 18. Chapter 1 to 16. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ arĩkia kwaria na Saũlũ, ngoro ya Jonathani ĩgĩciarana mũno na ngoro ya Daudi. Nake Jonathani akĩmwenda o ta ũrĩa eyendete we mwene. Nake Saũlũ akĩmuoya mũthenya oro ũcio agĩthiĩ nake, na ndaigana gũcoka kũmũreka ainũke kwa ithe mũciĩ. Hĩndĩ ĩyo Jonathani na Daudi makĩgĩa na kĩrĩkanĩro nĩ ũndũ nĩamwendete o ta ũrĩa eyendete we mwene. Jonathani agĩcuma nguo yake ĩrĩa ndaya igũrũ akĩmĩhe Daudi, ona nguo ĩrĩa ĩngĩ yake, ona rũhiũ rwake rwa njora na ũta wake na mũcibi wake. Nake Daudi agathiaga kũndũ guothe kũrĩa Saũlũ amũrekagia, na agĩtũũra ekaga maũndũ na ũũgĩ. Ningĩ Saũlũ akĩmũtua mwathi wa andũ a ita, nao andũ othe makĩona ũndũ ũcio wĩ mwega, ona cio ndungata cia Saũlũ ikĩona o ta ũguo. 6 Na gũgĩkinya atĩ rĩrĩa kwainũkagwo, o hĩndĩ ĩyo Daudi oimaga kũũraga Mũfilisti, andũ a nja makiuma matũũra-inĩ mothe ma Isiraeli makĩinaga na makĩrũgarũgaga nĩguo magatũke Saũlũ mũthamaki wao, mena tũhembe na inanda cia mĩthemba mĩthemba. Nao andũ a nja acio makĩinamĩra o mũndũ wa nja na ũrĩa ũngĩ, magĩthaka makiuga atĩrĩ, Saũlũ nĩoragĩte andũ ngiri nyingĩ, no Daudi akoraga andũ ngiri makũmi maingĩ. 8 Saũlũ
tuhete mũragi andũ ngiri makũmi maingĩ na niĩ makandua mũragi o ngiri nyingĩ kaĩ agĩtigaria ũndũ ũrĩkũ tiga o agwate ũthamaki nake Saũlũ agĩgĩtĩka kũrora Daudi mahinda kuma mũthenya ũcio ona thutha waguo tene na gũgĩkinya atĩ rũciũ rũrũ rũngĩ Saũlũ akĩroka gũkorwo na hinya mũno nĩ roho mũũru umĩte kwĩ Ngai akĩgwatwo nĩ ũgũrũki arĩ o kũu gwake mũciĩ nake Daudi akĩhũra kĩnanda na moko o ta ũrĩa ekaga mũthenya o mũthenya nake Saũlũ agĩkorwo anyitĩte ũtũro na guoko. Nĩ tũigua rũgano rwa Daudi. Tumesikia hiyo hadithi ya Daudi. Harĩa Saũlũ mbere nĩendete Daudi. Hapa mwanzo Sauli alikuwa anapenda Daudi. Tondu ndeciragia harĩa Ngai angĩkinyia Daudi. Kwa sababu hakuwa anafikiria penye Mungu anaweza fikisha Daudi. O ta ũrĩa wonaga mbere wa mũirũrĩ ũrarĩ mwende. Kama vile unavyoona mama mũirũrĩ hapa mwanzo ulikuwa unapendwa. Nginya family-inĩ yanyu Faith ũrarĩ mwende mũno. Hata katika familia yenu Faith ilikuwa unapendwa sana. No matieciragia Ngai nĩagagũkinyia kĩwango kĩngĩ. Lakini hawakuwa wanakufikiria kwamba Mungu atakufikisha katika kiwango kingĩ. No hĩndĩ ĩyo tambararĩtio nĩ Ngai rĩ. Lakini wakati hauko umeinuliwa na Mungu. Nĩ maugaga gaka nĩ gaitũ ga gwĩciarĩra. Walikuwa wanasema huyu ni wetu wa kujizalia. No hĩndĩ ĩrĩa mahana ta wa mahĩtũka rĩ. Lakini wakati ni kama kwamba umeweza kuwapita. Makagĩo nĩ roho mũũru. Wakawa wako na ile roho mbaya. Ona ũgũrũki ũngĩ wa gĩthemba. Hata ule wenda wazimu wa aina fulani. Githĩ tũtiakĩigua Saũlũ. Tumesikia vile Sauli. Ũrĩa agĩire nginya ũgũrũki. Venye alikuwa na ule wenda wazimu. Agĩturwo mũno. Akasikia uchungu sana. No kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ. Neno la Mungu limetuambia atĩ Jehova Ngai ya kwamba Jehova Mungu atũraga na Daudi aliishi hapa kwa hapa. Atoria na Daudi hakwa haha. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ wapendwa. Nakukwambia hivi mpendwa. Hĩndĩ ĩrĩa rĩothe ũrĩhoka Ngai. Wakati wote utakapomwamini Mungu. Gũtiramakania thũ cioete matimũ ma mũthemba ũrĩkũ. Haijalishi maadui wamechukua mikuki ya aina gani. Ngai witũ haha kwa haha nawe. Ni ukweli ya kwamba Mungu ako karibu na wewe. Kĩrĩa kĩbata nĩ kwĩhoka Ngai. Jambo la maana ni kumwamini Mungu. Nĩ tondũ twathiĩ na mbere nĩ twaigua. Kwa sababu tunapoendelea mbele tumesikia atĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi ainĩirwo nĩ atumia aya. Ati wakati Daudi alipoimbiwa na wanawake. Na marathiĩ matũnge Saũlũ mamwĩre ũrĩa Daudi ekĩte. Na wameenda kumlaki Sauli ili wameweza kumwambia vile Daudi. Saũlũ ona ndendire gũthikĩrĩria atumia. Sauli hata hakutaka kusikia wale wanawake. O ta ũrĩa thũ ciaku citendaga kũigua ũkĩrwo ũrĩa ũrekĩirwo. Kama vile maadui wako hawatakaki kusikia vile unaweza kufanyiwa. Ambĩrĩirie kũũria atĩrĩrĩ. Unaweza kuuliza. Kaya atumia aya mangĩtua Daudi mũnene. Kwani hawa wanawake wanaweza fanya Daudi mkubwa gũkĩra niĩ kuliko mimi. No ndamenyaga atĩrĩrĩ. Lakini hakuwa anajua. Kĩrĩa Ngai arathimĩte nĩ arathimĩte. Mungu amebariki ameweza kubariki. Gũtiramakania nĩ matimũ maigana woeirwo. Haijalishi ni mikuki ya aina gani unaweza kuchukua. No nĩ atĩ Ngai ndarĩtĩra gwaku. Lakini ni ukweli ya kwamba Mungu hatakawia kukuja kwako. Nĩ tondũ ona Daudi aitimwo nĩ Saũlũ. Hata wakati Daudi aliporushiwa ule mkuki na Sauli. Ngai nĩamũheaga ũũgĩ wa gũkumĩrĩra rĩkahĩtũka. Mungu alikuwa anampa hekima ile ya kuinama ile mkuki. Nginya Saũlũ akĩambĩrĩria gwĩtigĩra Daudi. Hadi Sauli akaanza kuogopa Daudi. Akĩrigoka mũndũ gaka na no kanini rĩ. Akashindwa huyu mtu na venye ni mdogo. Kaĩ Ngai angĩkorwo akahete ũũgĩ wa namna gani? Kwani Mungu anaweza kuwa amempa busara ya aina gani? Ngai witũ no arĩtũheaga ũũgĩ wa gũikarania na thũ citũ. Mungu anaweza kutupa hekima ya kukaa na maadui wetu. Tũtikũhoya citweherere. Hatutaomba ziweze kutuondokea. No tũkũhoya Ngai atũhe ũũgĩ wa gũikarania nacio. Mungu aweze kutupa hekima nĩgetha cionage mawĩko ma Ngai. Aweze kuona matendo ya Mungu. Nĩgetha cimenyage Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ no. Tuweze kujua Mungu ambaye ako ndani yetu ni nani. Nĩ tondũ Saũlũ nĩagegirio nĩ hinya wa Ngai. Kwa sababu Sauli aliweza kushangazwa na nguvu za Mungu. Ona agĩo nĩ ũiru. Hata kama alikuwa na ile wivu. Ngai akĩhũthĩra mwana wa Saũlũ. Mungu akatumia mwana wa Sauli. No ũrĩmũrehagĩra ripoti. Atakuwa akimletea ripoti. Ya kũmwĩra baba arauga. Ya kwamba
akamwambia baba anasema oku gatagati-ini ga thu ciaku uko katikati kwa maadui wako. Ngai arekeraga umwe mucene Mungu ataweka mmoja ambaye na ni mucene mwega na ni ule mdomo mzuri waguka guguteithia kuja kukusaidia. wakuga maugire meguthie Githumo Wakusema ya kwamba walisema nawe ukauna iru na wewe unapiga magoti. ukauga na Githumo ni kwa Ngai Unasema hata Kisumu ni kwa Mungu. magikinya kuo makore Ngai ahingire mirango Ukifika kule wakute Mungu amefunga milango. aria mathiaga ikamba kana kuria kungi Wenye wanaenda ukambani ama kule ati kuzini. nigetha mwana waku ndakangraduate Ati ili mtoto wako asiweze kuhitimu. ati nigetha gatuka karia gakua muiro ri uhinge Ati ili duka yako uweze kufunga. harigiaga umwe agekirwo mucenere mwega ni Ngai Utakuwa mmoja anawekwa lile jambo. agokaga kwira wa muiro ri ndiraiguire Anakuja na kutolea siri na kwambia nilisikia. maraugire ni ukuhinga Walisema utaweza kufunga. Ngai agakuhe kanya kega ga guturia maru Mungu anakupea nafasi njema ya kupiga magoti. ndukanarakare ni undu wa micene ya andu Usikasirike kwa ile mshene micene wako. imwe rikoragwo ya guguteithia Ile midomo mingine ni ya kukusaidia. ni tondu Jonathani Kwa sababu Jonathan athiaga metha-ini agatega matu hari ithe alikuwa anaenda mezani anatega masikio kwa babake. agathikiriria Anasikiza. ni tondu Jonathani ni endire Daudi muno Sababu Jonathan alikuwa anampenda Daudi. kuona mundu araruta nguo yake agakune Kuona mtu anatoa nguo yake anaweza agacoka agakuhe ruhiu tena anarudi na kupea upanga. kinya mucibi ndenda wone micibi iria riu yohagwo ni majeci Hadi mishipi nataka uone mishipi oma mundu ucio ni akwendete Ukweli yule mtu anakupenda. gatagati-ini ga kunyararo ni hari ukwendete Katikati ya kudharauliwa kuna mwenye anakupenda. gatagati-ini ga kuhuthio ni hari ugutamburite Katikati ya kupuuza kuna mwenye anakufahamu. gatagati-ini ga kuona to tari kiene ni kuri wonaga wi mundu wa bata Katikati ya kuonekana ya kwamba kuna mtu mwenye anakuona wewe ni wa haja. Daudi akiheo mundu wa kumuheaga ndumiriri Daudi akapewa mtu wa kumfikishia ripoti. Ngai witu nderigithagia andu ake Mungu wetu huwa hajifanyi kwa watu. uma no arituma ndumiriri yaku Ukweli feithi ni kwamba atatuma ujumbe wako. no ngiona mundu utatumagirwo ujumbe ni Ngai Ukiona mtu mwenye hatumii ujumbe na ni athuthurie ajichunguze. na Ngai ni atumaga ujumbe kuma njira ciothe Na Mungu huwa anatupa ujumbe kutoka kila sehemu. no atume ona mwana na kuu bara-ini Anaweza tuma hata mtoto huko kwa barabara. oke atengerete akwire ndaigua uu Akuja kuambia nimesikia na hivi. mwana ndari na thina ni kwaria kwaragia Na mtoto hana shida, alikuwa anaongea tu. no ni Ngai wa muhuthira oke Lakini ni akurehere Mungu amemtumia ili aweze kukuletea. mwathani agocwo Bwana apewe sifa. Jonathani akienda Daudi muno Jonathan akampenda Daudi sana. ni athiaga agathikiriria Saulu Alikuwa anaenda nasikiza Sauli. akauga riu ni hindi ukuninwo Anamwambia sasa ni wakati waweza kumaliziwa. ndukae gukinya iruga-ini riu Usifike katika ile karamu. ni tondu muthenya ucio niguo Kwa bangirwo sababu hiyo siku ndio umeweza kupangiwa. na kiugo kia Ngai giatwira Na atiriri neno la Mungu limetuambia Saulu agitigira Daudi muno Sauli akaweza kumwogopa Daudi sana. ni tondu wa ugi uria Ngai amuhete Ajili ya hekima ambayo Mungu alikuwa amempatia. ati kuona ati ageragia kuwindana na Daudi Kuona ya kwamba alikuwa anajaribu kuidana na Daudi. no ndari handu aumire amunyitite Lakini hakuna mahali penye alifika akaweza kumshika. ndina mathu ciaku ona ciageria kuwindana nawe Na uhakika ya kwamba hata maadui zako wakijaribu kuidana na wewe. bata ni kirathimo giaku ukiige mbere ya Ngai Kweli ya kwamba ni hiyo baraka yako uweke mbele za Mungu. ni tondu giki ni kirathimo giaturaga Saulu Kwa sababu hii ni baraka ilikuwa inamuuma Sauli. kwina andu aingi muno mararumwo niwe Kuna watu wengi maraigua ta uramaruma wanasikia ya kwamba ni kama unawauma. ni hari hindi ukinyaga handu ukarathimwo Kuna mahali penye unafika unabarikiwa. Ngai agakwambararia na indo ciothe Mungu anakuinua kwa kila kitu. gugacoka gugoka thu ingi itagwo cukari Kunakuja adui ingine inaitwa sukari. indo iria nyingi uraheo ni Ngai Vitu vingi ambazo unapewa na Mungu. ukona mbeca ti thina gwaku Unaona pesa sio shida kwako, no iguraga ndawa lakini huwa inanunua dawa. ona wandikirwo ndawa cia 10,000 ni uhotaga Hata kugura ukiandikiwa dawa ni za 10,000. oma iyo ni thu umikume thiini wa ritwa ria Jesu Hiyo ni adui uikemee katika jina la Yesu. umire we saitani uyu Uiambie wewe shetani huyu. Ngai anjirite kirathimo giake ndongagirira kieha Mungu amesema ya kwamba baraka zake na giki ni kieha kia murimu na hii ni huzuni ya ugonjwa. ukamira era
unaiambia iweze kuondoka. Nĩ tondũ mũrimũ ti pati itũ. Kwa sababu magonjwa sio sehemu yetu. Ĩyo ti pati itũ. Hiyo sio sehemu yetu. Ngai ndangĩtũrathima Mungu hawezi akatubariki handũ hatũcerehekee kĩrathimo. kuliko tusherehekea ile baraka. Ndũ ĩngĩ nĩ ũkire yetheca gatagatĩ Ndio ingine inakuja inaingia pale katikati. atĩ ngũtũra thiaga kiriniki. Ati nitaishi kwenda kliniki. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. Tũhoere irathimo citũ. Tuombee baraka zetu. Ũkĩhoera ciana ciaku Ukiombea watoto wetu nĩ mekũrathimwo nĩ Ngai. watabarikiwa na Mungu. Wacithia nĩ ũkuona mbaũ okĩte na purado Utaona bawa amekuja kana iria cigakorwo fashion hĩndĩ ĩyo ya mbaũ. Itakuwa fashion kwa wakati wake. No thiĩ na mbere na kũhoya, Lakini endelea na kumuombea. nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gakinyaga kakuga mami ĩkĩra kĩrinda kĩega, Kwa sababu wakati atakapofika akisema kwamba Saitani no arute kĩmũrimũ gĩake na kũu. Shetani anaweza toa magonjwa yake na huko. Handũ ha ũkenerere wega wa mwana waku, Kuliko ufurahia ule ambĩrĩrie gũkũrĩhĩra mabiru ma thibitarĩ. Anza kukulipia biru za hospitali. Ũcio ti mũbango wa Ngai. Sio mpango wa Mungu. Nĩ thũ cia kwananga irathimo citũ. Adui wa kuharibu baraka zetu. Na icio nĩcio tũrandiru nacio. Hizo ndizo tunapambana nazo. Tera ũcio ũngĩ chuka baraka zako. Ambia Uchunge baraka zako. ilo shogia amanyana kirathimo gya. Hoyagĩra kĩrathimo gĩaku. Ombea baraka zako. Biacara ĩyo yaku mĩhoere. Hiyo biashara yako kaze kuiona. Wĩ mũrutwo hoera gĩthomo gĩaku. Hiyo mwanafunzi ombea elimu yako. Ndũgecirie nĩ andũ othe marakena ũgĩthoma. Usifikirie ni watu wote wanafurahia ukisoma. Nĩ marona nĩ ũgũthiĩ haraihu. Wanaona utaenda mbali. Tuonete ciana nyingĩ. Tumeona watoto wengi. Mwana mũgĩ mũno. Mtoto ambaye ako na hekima sana. Mwana ũcio kaigua ahĩtũka na Unasikia kwamba mtoto amepita na ta kangĩ njĩrĩgĩte kuona kairĩtu kogĩ mũno. kama mwingine ashawaiona. Na thĩinĩ wa mũciĩ ũcio noko gathomu. Na katika hiyo familia ni yeye tu ameweza Na gakĩhĩtũka na na akapita sana na yeye. no ihinda rĩa gũcugurĩkĩrwo gathiĩ university. Lakini wakati ule ulikuwa kushughulikia aende Kairĩtu gakĩgũrũka. yule mtoto akakuwa mwenda wazimu. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. Ombea baraka zako. Hoera kirathimo gyaku. Kairĩtu gakĩgũrũka. Yule mtoto akawa kwamba amekuwa Nĩ tondũ Saitani ndarakenera kĩrathimo gĩkĩ. kwa sababu shetani hafurahii ile baraka. Wapendwa, hĩndĩ ĩrĩa wambarario nĩ Ngai, Wakati umeinuliwa na Mungu, ti ihinda rĩega rĩa gũikara thĩ, sio wakati mwema wa kukaa chini. nĩ ihinda rĩega rĩa kũinũka nawe. Nawe nĩ ihinda rĩega rĩa gũũkĩra. Ni wakati wako wa kuweza kuinuka. Nĩ tondũ ũmenye wega kwĩ Saitani ũrawindana na kĩrathimo Kwa sababu gĩkĩ. ujue ya kwamba kuna shetani ambaye anawindana na hii baraka. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. He mũthuri ũmwe nĩ my friend, Kuna mwanaume mmoja ni rafiki yake na nĩ mũtongu mũno, na ni tajiri sana. na arĩ mwarimũ, Na alikuwa wakati mmoja mwalimu. na akĩritaya ena mbeca nyingĩ mũno kũringana na biacara iria arutaga. Akaritaya akiwa na pesa mingi kulingana na biashara yenye alikuwa anafanya. Mũthuri ũcio akĩrathimwo na ciana. Yule mwanaume akabarikiwa na watoto. Ciana ciake nĩ ndongu mũno. Watoto wake ni matajiri sana. Wiki ĩno tũkoretwo tũgĩcemania nake mũthuri ũcio, Hii wiki amekuwa kukutana na ule mwanaume. na mathĩna marĩa enamo mũthuri ũcio nĩ mũthuri ũikangĩtie matukũ, nĩ rika rĩa baba. Huyo baba miaka yake imeenda ni kama lika ya baba yake, lakini Na shida mathĩna marĩa mena mũthuri ũcio mũtongu ũguo mũtongu. mashida yenye iko na huyu mwanaume jinsi alivyo tajiri. Thaa ici nĩ aratinirio kĩara gĩkĩ gĩa kũgũrũ, Wakati huu ameweza kukata hiyo kidole ya mguu na rĩu nĩ aratinirio gĩkĩ kĩngĩ na ameweza kukata huu upande mwingine nĩ ũndũ wa cukari. kwa ajili ya sukari. Thaa ici aranjĩraga ona ndangĩhota gũthiĩ na ngari, Wakati huu alikuwa anamwambia hata hizi enenda na tondũ ndangĩhota gũkinya breki kana gwĩkĩra ngia. haesiweza kukanyaga ile breki hapa kuweka. No akuirwo. Ni labda abebwe. Saitani akananga kĩrathimo kĩa mũthuri ũcio, Shetani anakuja na haribu baraka za huyu mwanaume. na nĩ aheage history aumĩte nyũmba ĩtarĩ nene. Anampea historia yake kwamba alitoka katika nyumba yenye sio kubwa. Nyina arĩ na thĩna mũingĩ, Mama yake alikuwa na shida sana. no agĩteithio nĩ Ngai agĩthoma. Lakini yeye akasaidiwa na Mungu akaweza kusoma. No Saitani ndakenirio nĩ irathimo ici, Lakini shetani hakufurahishwa na hizi baraka. tondũ mũthuri ũcio nĩ aranyarirĩka nĩ mwĩrĩ, Kwa sababu yule mwanaume anasumbuliwa sana. ndaranyarirĩka nĩ mbeca. Hasumbuki kwa ajili ya pesa. Ndenda ũnyite wega, Nataka unishike vizuri. aranyarirĩka nĩ mwĩrĩ. Anasumbuka kwa ajili ya mwili. Kũrathimwo to mbeca.
Baraka sio pesa tu. tuhoe Ngai aturathime na ũgima wa mwĩrĩ Tuombe Mungu atubariki kupitia afya. nigetha Jennifer waheo mbeca Ili Jennifer ukipewa pesa. ndagĩtarĩ ndagakũhingĩre nyama Daktari hataweza kukufungia. rĩrĩa wona mbeca cia kũgũra nyama Wakati umeona pesa za kununua nyama. mbere oragaga kũrĩa nĩ kwaga mbeca Hapo mbele ulikuwa unakataa kukula kwa no rĩu rĩrĩa wona mbeca ũtuĩke ndũkũrĩa nĩ thĩna wa mwĩrĩ Lakini wakati umeona pesa ukue ya kwamba hautakula kwa iyo pepo ishindwe katika jina la Yesu Amen. ugehotwo Sema ikaweze kushindwa. kũngĩhoteka atĩa ndirarĩaga wega rĩrĩa itararĩ na mbeca Unawezekanaje sikuwa nakula vizuri wakati na rĩrĩa ndagĩa mbeca ndirarĩa wega nĩ thĩna wa mwĩrĩ na wakati niko na pesa sikuli vizuri. ithe ndĩrona nĩ caitani mũru mũno Naona huyu ni shetani mbaya. mwathani agocwo rekei tũhoere irathimo citũ Wacha tuweze kuombea baraka zetu. hoera mwĩrĩ ũcio waku Ombea huo mwili wako. o mũthenya ũkera Ngai niĩ ndĩrenda ũgima wa mwĩrĩ Kila siku unaambia Mungu akupe afya ya o mwili. mũthenya niĩ ndĩrenda afya ya mwĩrĩ Kila siku unamwambia nataka afya ya mwili. na tondũ Ngai nĩ agwĩkũrathima na indo nyingĩ-rĩ Sababu Mungu atakubariki na vitu mingi. ũcoke wambĩrĩrie kwaga kũrĩa-rĩ Tena uanze kukosa kukula. ugage anga ndirĩaga mboco-rĩ Sema kwamba ukuri maharagwe. anga ndirĩaga njahĩ-rĩ Ama sikuli zile njaa. mbere oragaga kũrĩa tondũ cina goro Hapo mwanzo ulikuwa unakataa kukula kwa no sababu rĩrĩa Ngai akũhe ũhoti wa kũgũra njahĩ ningĩ ndũkũrĩa lakini wakati Mungu ameweza kukusaidia uweze kununua haukuli. nĩ tondũ wa thĩna wa mwĩrĩ Kwa sababu ya shida ya mwili. Shaitani ashindwe Shetani akaanza kushindwa. mwathani agocwo Bwana apewe sifa. tera ũcio ũngĩhoera irathimo ciaku Ambia huyo mwingine ombea baraka zako. mũrutwo hoera aciari aku Wewe mwanafunzi ombea wazazi wako. no ũthome biũ Unaweza soma na usome kabisa. na wandĩkwo na ũtuĩke women rep Uandikwe na uwe wewe ni women rep. o hĩndĩ ũraiga nĩ ũkũmagũrĩra mũgũnda tondũ matirĩ Wakati unaposema utanunulia shamba kwa Ngai sababu amweherie Mungu aweze kumuondoa. akue Akufe. ũtigwo te mũciari Uachwe kama hoera mwana aciari mzazi. aku Ombea wazazi wako. ũkaugaga niĩ nĩ ngenda Useme kwamba wewe unataka niĩ ũtonga ũrĩa Ngai ũkũhe baraka ambazo Mungu ataweza kunipa. tũkaũrĩa na mũciari wakwa Tuikule na wazazi wangu. nĩ ũrĩa Ngai agakorwo atũrathimĩte Vile vile Mungu atakuwa amekubariki. ndĩronire mwanake ũngĩ agĩcokia mũno Aliona kijana mwingine akauga narĩ korwo ihinda ta rĩrĩ mami eho akisema ya kwamba heri wakati kama huu mama tondũ atakuwa. arateithia atumia arĩa akũrũ Kwa sababu alikuwa anaheshimisha wale wanawake wazee. akamagũrĩra mĩtu Anawanunulia unga. tondũ rĩu Ngai nĩ amwambararĩtie Sababu Mungu ameweza kuwamuinua. no nĩ arecokia Lakini anaweza aroria narĩ korwo mũciari wakwa arĩ ho anasema ya kwamba heri mzazi na ndangĩkorwo e wa mũtu angĩkorwo wa kũrĩhĩrwo bodyguard akuagwo na hangekuwa ni wa kulipiwa unga angekuwa na bodyguard. rekei tũhoere nginya mĩaka itũ Wacha tuweze kuombea hata miaka yetu. tondũ ona caitani ndakenagio nĩ mĩaka ĩrĩa Ngai Kwa akũhete sababu hata shetani afurahii miaka ambayo Mungu ameweza kukupa. nĩ tondũ Ngai nĩ atũhete mĩaka atĩ nĩ tũgacerehekea mĩaka itũ Sababu Mungu ameweza kutupa tutaweza kusherehekea miaka. no yetu. caitani akarehe kĩũndũ gĩa gũtinia matukũ maku Lakini shetani analeta lile jambo la kukata miaka. atĩ o rĩrĩ ũthiĩte gũcerehekera Ati wakati unapofika kusherehekea ũkona mũtino unaona ajali. ũkaigua arakuire Unasikia kwamba aliweza kukufa. ũcio ti wendo wa Ngai Hayo sio mapenzi ya Mungu. ũcio ti wendo wa Ngai Hayo sio mapenzi ya Mungu. Ngai atwĩrĩte tũgatũũra nginya tũkenerere Mungu ametuambia tutaishi hadi tũtũũre nginya tũnogio nĩ thĩ tuishi hadi tutoshekeshwe na dunia. how comes rĩrĩa Ngai andathima Inaweza kujaje wakati Mungu nĩguo mũtino woka waimakũ ndio ajali inakuja. ũcio atakĩrĩ Ngai Huyo sio Mungu. ona korwo harĩa rũgano-inĩ twandĩkaga atĩ nĩ Ngai wagĩra ũcio ti Ngai ũkoragwo agĩrĩte Hata kama pale pameandikwa ya kwamba Ngai ndangĩkũraga o rĩrĩa kĩrathimo gĩaku gĩoka ũgagĩcerehekea wĩ kaburi Mungu hawezi kukuua wakati baraka zako zimekuja. Kwani na Ngai atwĩrĩte arĩa mamwĩhokete nĩo marĩrĩaga maciaro marĩa mega Mungu ametuambia mwenyewe anamwamini watakuwa kikula. gũcoke gũtuĩke ningĩ nĩ wona mũtino ndũkũrĩa Tena iwe ya kwamba umekuwa na ajali hautakula. ũcio ti Ngai nĩ ndarega Huyo sio Mungu nimekataa. tera ũcio ũngĩ ũcio ti Ngai Ambia huyo mwingine huyo sio Mungu. Ngai nĩ arekaga ũcerehekere Mungu huwa anaacha tukaanza kusherehekea irathimo ciaku baraka zetu. tondũ atũrathimaga Sababu huwa anatubariki nĩgetha tũkenerere mũtũũrĩre ili tuweze kufurahia. na nĩkĩo aratwĩra Na ndiposa anatuambia atĩ kĩrathimo gĩake ati ya kwamba baraka zake ndongagĩrĩra kĩeha huwa haongezi uzuri. na araga gũkuongerera kĩeha nĩkĩ Na haongezi
huzuni kwa nini? Nigetha ukenerere. Ili uweze kufurahia. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Nigetha ukenerere. Ili uweze kufurahia. Riu kungicoka gutuike ndugukenerera ri. Kwa kwamba sasa hautafurahia. Ni ugwetekania nani hau ti Ngai. Utakubaliana na mimi ya kwamba hau ti Ngai wa Shiro. Huyo sio Mungu mama Shiro. Ati orere wahorera wega. Ati wakati umetulia vizuri. Giki kipuresha gioka. Ati hiyo ndio pressure iko juu. Kai mbere yo kiragite guka niki. Kwani hapo mwanzo ilikuwa wapi? Hindi iri urahungukaga ni mathina ri. Wakati ulikuwa unazunguka kwa na hindi yo niguo hakiri cirathiete muno ri. Na wakati huyo ndio akili zilikuwa kiragaga guka niki. Ilikuwa inakataka kukuja. Gioka riri hakiri cia horera. Imekuja wakati imeweza kutulia. Ucio ti Ngai. Huyo sio Mungu. Era ucio ngi ucio ti Ngai. Huyo mwingine huyo sio Mungu. Kirathimo kia Ngai ndongagerera kieha. Baraka za Mungu huwa haziongezi uzuri. Rekei tuhoere irathimo citu. Wacha tuombee baraka zetu. Hoyagira muthuri waku. Ombea bwana yako. No andikwo wira. Anaweza andikwa kazi. O riri andikwo wira mwega. Wakati ameandikwa kazi nzuri. O hio ni miito na guku. Agojewe na wezi na Uigwe ni uno kugoro riu ningie nyumba. ukute kwamba ameweza kuvunja mguu kwa Ate tugage no mutino. Ati ya kwamba tukasa kusema ya kwamba ni Hau ti Ngai. hapo sio Mungu. Ucio ni Saitani. Huyo ni shetani. Uri urawindana na irathimo citu. Mwenye anawindana na baraka zetu. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Ukagia na kibanda kiega gikomba. Ukagia na kibanda kiega gikomba. Kwa ya kwamba uko na kibanda mzuri pale. Utwarage marigo. Wewe unapeleka mandizi. No gekira stoko ya 50,000. Unaweka stoko ya 50,000. Rocini ukaigwa magatheti-ini gikomba ni gucinirwo. Asubuhi unasikia kwa magazeti ya kwamba gikomba kumeweza kuchoma. Gastoko karia urekirite gothe Ile stoko ulikuwa umeweka yote. ni kahia. Imeweza kuchomeka. Ucio ti Ngai. Huyo sio Mungu. Aca Hapana. ni Shetani. Ucio ni Saitani. Kiwiru kiria kiaharukite Sauru Ile wivu ambayo ilikuwa imeingia Sauli. nigetha mbiririe guikia itimo. Ili aanze kurusha mkuki. Augaga arenda gutheca Daudi Alikuwa anasema nataka kumdunga. ati amuthecithanie na ruthingo. Amudunganisha na ukuta. Tero cio ngi Ngai niaguteithie kweherera itimo. Ambia huyo mwingine Mungu akusaidie kuweza Ni tondu niriguikio nie ndigukukenia ngwire ritiguikio. sababu itarushwa sitakwambia. Wacha gwitimo ni uguikio. Mama Jagu ile mkuki itaweza kurushwa. No Ngai wa Daudi Lakini Mungu wa Daudi. uria wamuheage ugi Mwenye alikuwa anampa. arokunengera ugi Aweze kukupatia hekima. uhote kweherera itimo. Aweze kuondokea ile mkuki. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Ngai no egukuhe ugi. Mungu ataweza kukupa Wamenya rikiirio mwena uyu ukiweza kujua ukahota kuroga mwena uria feithi. unaruka hiyo pande. Na itimo riria Ngai ithue ugi uria tuhete Ile hekima tumeweza kupatiwa. ni wakuna maru. Ya kupiga magoti. Hau ni hatuthiaga kurira itimo. Hapo ndio penye tunaweza kupotea. Unagairwo na wi gwaku nyumba. Piga magoti ukiwa kwako. Thiaga kona-ini Enenda mahali. ukera Ngai riu ni ndiramenya matimo ni moe. Unaambia Mungu najua mikuki imeweza kuchukuliwa. Twarana nanie Pelekana nami. he ugi wa kumeherera Nipe hekima kuweza kuondokea. na matingikuhutia. Na hayawezi yakakuondokea. Kuona ati ungithoma rwano ruru rwa Daudi Ukisoma hii hadithi ya Daudi. gutire handu Saulu ahotire kunyita Daudi. Hakuna mahali Sauli aliweza kushika Daudi. Ndina mawehoka Ngai. Nina uhakika ukiamini Mungu. Ndina mathu ciaku citire kunyita. Nina uhakika ya kwamba maadui wako Gutengerania ni meguteng'erania nawe. watakukimbiza. Ni meguteng'erania na githomo giaku Nyambura. Watakimbizana na hekima yako No Nyambura. mama tigũkĩona Lakini ukweli nĩ tondũ wĩ mũhithe kwa sababu umeweza kufikia. ithagu-inĩ rĩorĩo rĩ igũrũ mũno Katika mabawa yako juu. kũu itimũ rĩtingĩkũhutia. Hapo mkuki haiwezi Reke kukufikia. tũhithe irathimo citũ, Wacha tufiche baraka zetu. reke tũcigitĩre. Wacha tuweze kuzizingira. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Daudi arĩ mũndũ mũrathime Daudi alikuwa ni mtu ambaye anaweza kubarikiwa. na nĩ Ngai wamũkinyĩtie hau Na ni Mungu alikuwa amemfikisha mahali pale. na arĩ na mũbango mwega nake, Na alikuwa na mpango mwema kwa ajili yake. nĩ tondũ ona kwao Kwa sababu hata kwao brother ciake a Eliabu ndugu zake akina Eliabu no mamũhũthagia. walikuwa wanampuuza. Ndũkanamake nĩ kũhũthio Usijali kwa ajili ya kupuuza. nĩ tondũ we wĩ Kwa mũrathime, sababu wewe umeweza kubarikiwa. nĩ tondũ we nĩwe Ngai appointĩte Kwa sababu wewe ndiye Mungu ameweza gatagatĩ-inĩ ka arĩa mũikaranagia nao, katikati ya wale mmakana wao. ona korwo monaga nĩwe wĩ thĩ mũno, Hata kama wanaona wewe uko
chini sana. Etekia Ngai we niwe wambararitio kumakira. Amini Mungu ndio umeinuliwa Ni kuliko. tondu Daudi niwe wari munini. Kwa sababu Daudi ndiye alikuwa mdogo Na Ngai no amwambararirie. na Mungu aliweza kumuinua. Gutiamakanagia kana niwe warithagia. Haijalishi ni yeye alikuwa anaenda huko malishoni. Urona kihe gitinda na kuu githaka-ini. Unaona kijana mwenye ameshinda huko Gikaumira kiharaharitwo ni mikigi. anatoa kama amekwaruzwa. No Ngai ni appointire. Lakini Mungu alikuwa amemchagua. Ati uyu niwe ndirenda. Atia kwamba huyu ndiye ninayetaka. Mwathani agocwo. Anapewa sifa. Na kirathimo giake Baraka yake ni Ngai wamenyete haria gukiruta. ni yeye Mungu alikuwa anajua penye ataitoa. Kiria Ngai akuigiire Penye Mungu amekuwekea gutire mundu ungihotana nakio. hakuna mtu anaweza wezana nayo. Ni tondu Ngai nioe haria akiigite. Kwa sababu Mungu anajua penye ameweza kuiweka. Ona thu ciaku citioi haria akiigitwo. Hata maadui wako hawajui penye imewekwa. Kuwindana ni mekuwindana nawe Kuindana wataindana na wewe. magietha haria akiigitwo. Itafuta penye imeweza kuwekwa. No matirikiona Lakini hawataiona. ni tondu Ngai ni akihithite. Kwa sababu Mungu ameweza kuificha. Ni tondu hindi iria Daudi augaga ni akuraga Goliathu, Kwa sababu wakati Daudi alipokuwa anasema ataua Goliathi, Eliabu mamwiraga eheria mucene haha. Eliabu alikuwa anamwambia aondoke pale. Ni tondu nio mari na icoka nene Kwa sababu wewe ndio walikuwa na nguvu na sana. mari araihu. Walikuwa warefu. Riu moragia ruhita ruru ri Walikuwa wanauliza kijana kama huyu rurutire mucene na kuu githaka-ini ametoa mdomo huko kichakani. ruoka kurehe haha. Anakuja hapa. Mamwiraga coka ukariithie mburi, Walikuwa wanamwambia nene. nake akiumia. Na yeye akaweza Tera kujikaza. ucio ungi wiumie Ambia huyo mwingine jikaze. no uriuraga Goliathu. Taua Goliathi. Ona aria makwiraga ndungihota Sasa nakwambia hauwezi. mere ni ndirahota. Waambie ninaweza. Ni tondu Daudi ndagũagũire Sababu Daudi hakuweza. augire no ngũmũraga. Alisema nitaweza kumuua. Ona Saũlũ ndetĩkagia Hata Sauli hakuweza kuamini. na nĩgetha Saũlũ amũiyũkie ũũ Ili Sauli aweze kumuinua hivi. ndamenyaga Ngai nĩ amũigĩire ũthamaki. Hakuwa anajua kwamba Mungu ameweza kumwekea ufalme. Onaga o rũhĩ rũrathakathaka na kĩgũtha. Alikuwa anaona tu kijana mwenye anacheza cheza hivyo. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. Wanarika Wanalika. Ngai nĩ akwambararĩtie. Mungu ameweza kukuinua. Tigana andũ acio a hau hanyu Wachana na hawa watu monaga o kairĩtu karĩa kang'ania gakĩrakĩraga haha gagĩthiĩ day school. Msichana wa fulani anaenda day school. Kamwana gaka kang'ania gakĩrakĩraga haha. Kijana mwenye anapita pita tu. Ngai arakũrũgia no mahĩtũke. Mungu anakurusha na uwapite. Nĩ tondũ ena kĩrĩa akũigĩire. Sababu ako na kile amekuwekea. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. Kũu kwanyu monaga tarĩ gũthira marathira. Kwenu kwenye wanaona ni kama Kũhĩtũkĩra we. kupitia wewe. We nĩwe Daudi wa kũu kwanyu. Wewe ndio Daudi wa huko kwenu. Gũkũhĩtũkĩra. Kukupitia. Kũu kwanyu nĩ gũgwakio mwaki. Kwenu kutashwa moto. Mwathani agocwo. Wanapewa sifa. Ona andũ arĩa matũũraga makiuga kũu kwanyu gũtirĩ ndogo. Hata watu wenye wanasema kwenu hakuna Rĩu ti moshi. ndogo makona. Sio moshi wataona. Makona mwaki ũrĩa Ngai akĩtie kũu. Wataona moto wenye Mungu ameweza Mambĩrĩrie kuona kũrakwo cia mahiga. Anza kuona kuna jengo za mawe. Nĩ tondũ Ngai nĩ egwakia mwaki kũu. Kwa sababu Mungu ataasha moto We kule. nĩwe Daudi wa kũu. Wewe ndio Daudi wa huko. Wanarika Wanalika. usife moyo. Ndugakue ngoro. Ndũgakue ngoro. Usife moyo. Onakorwo school fees ndĩroneka. Hata kama school fees hiyo. Ngai egũtũma sponsor na kũu. Mungu atatuma sponsor. Ũtoĩ kũrĩa kuma. Hautajua kwenye atatoka. Oke uge mwanake ona mũirĩtu o ndamũrĩhĩra mwaka mũgima. Akuja asema huyo kijana na huyo mvulana nimemlipia mwaka mzima. Nĩ tondũ nĩ Ngai. Kwa sababu ni Mungu. Ndũkae kwĩhũthia. Usijipuze. Kĩrĩa kĩna bata nĩ atĩrĩrĩ. Kenya ni cha maana ni Ta wĩhoere. jiombe. Mwanarika wĩhoere. Wewe mwanalika aweza Tiga gweterera kũhoerwo. acha kugoja O kuombewa. mũthenya ona ũtathiĩte cukuru. Kila siku hata kabla wewe. Ĩra Ngai rĩu nĩ ndaumagara. Ambia Mungu sasa nimeweza kwenda. Twarana naniĩ. Kana pamoja nami. Njĩkĩra hakiri ingĩ. Yeke akili zingine. Akorwo baba anyitĩte D. Kama babangu alikuwa ameshika D. Ngai niĩ ngwenda kũnyita B. Mimi nataka kushika B. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Wĩithagĩre ngoro yaku handũ ĩtangĩkinyĩrĩka. Wĩigagĩrĩre moko kaingĩ kerathagĩra mega tondũ kamĩtĩ ya ngoro njũru na rogia tũnua nĩ mehotorete kũhotomagia cioneki. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Wĩigagĩrĩre moko kaingĩ. Jiekelee mikono mara kwa mara.
wĩigĩrĩre moko wa Shilo. Jiekelee mikono mama Shilo. Na tondu moko mau maku Ngai nĩ amatheretie. Kwa sababu hiyo mikono yako Mungu Wĩigagĩrĩre. jiekelee. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Nĩ tondu kamĩtĩ ya ngoro njũru. Kwa sababu ambao wako na arogi atonu arĩa mahũthagĩrwo nĩ Saitani. ambao ni wachawi wa Na matirĩtĩra kwĩhotora. hawatakosa kujikakamua. Mahotomie kĩoneki gĩaku. Waweze kukuza ile Gitĩra kĩoneki gĩaku. zingira yale maono yako. Hoera cioneki ciaku. Ombea maono yako. Wakorwo nĩ mũbango wĩ naguo wa Cynthia. Kama ni mpango uko nao mama Cynthia. Ũhoere. Ũhoere. Mbeca iria ũrathiĩ kũgũra indo ciaku nacio cihoere. Pesa ambazo unaenda kununua vitu. Cihoere. Ndũĩ ciumire kũ? Arĩa makũheire change ndũĩ maima kũ? Wenye amekupewa change haujui wametoka wapi. Ziombee wewe mwenyewe. Wewe hoere wewe mwenyewe. Nĩgetha ũgitĩre kĩrathimo gĩaku. Ili uweze kutunza baraka zako. Nĩtũgũthiĩ na mbere hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Taendelea mbele au wakati mwingine. Tero ũcio ũngĩ tũhoere irathimo citũ. Ambia huyo mwingine tuombee baraka zetu. Tũcaũrũ nĩ tũingĩ. Saulo ni wengi. Na ndarĩtĩra kũindana nawe. Na hata kosa kuindana na wewe. Na nĩ moete matimũ. Amechukua mikuki. Matimũ nĩ moete. Mikuki wameweza kuchukua. Na ndũkamere maige thĩ. Na usiwaambie waweke chini. Mere moe biũ. Waambie wachukue kabisa. Tondũ Ngai aragũtwara haraihu. Kwa sababu Mungu anakupeleka nginya harĩa itimũ rĩtangĩgũkinyĩra. hadi pahali penye mkuki. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Amũkĩra kũgitĩrwo nĩ Ngai. Amen. Ngai amũrathime na amũke wega. Hallelujah.